السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت سے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن صرف دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جنہیں اپنی عبادت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار عطا فرمایا، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ کیونکہ جنات ہمیں اپنی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اسی لیے ان کے بارے میں بہت سارے من گھڑت خیالات اور غلط عقائد جنم لے چکے ہیں، جن کا عقل سے اور اسلام کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ مانا جاتا ہے کہ جنات انسانی دماغ اور سوچوں پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ جنات کو۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے؟ ان کے بارے میں کسی حدیث مبارکہ میں اشارہ ملتا ہے کہ جو ان کے وجود کو حقیقت ثابت کر سکے، یا پھر ہمارے صرف یہ خیالات ہی ہیں، ایک ذہنی کیفیت جن کو ہم جنات کا نام دیتے ہیں، کہ اصل میں وجود رکھتے ہیں؟ آج کی سائنس جنات اور روحانی دنیا پر کوئی یقین نہیں رکھتی، کیونکہ انہیں تجربات کے لیے لیبارٹری میں ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا جنات اور ان کی دنیا واقعی ہم انسانوں جیسی ہے؟ وہ ہم انسانوں کے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتے ہیں؟ اگر ہے تو وہ کیسی ہے؟ جنات کی کتنی اقسام ہیں؟ ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، نسل کو بڑھانا، زندگی موت کا مرحلہ، ہر چیز کیسی ہے؟ اور دنیا میں انسانوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب باتیں ہم آج اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ جنات کے وجود پر یقین رکھنا ہمارے مذہب اور دینی تعلیمات کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں متعدد بار ان کا ذکر واضح طور پر موجود ہے، اور قرآن کریم کی سورہ رحمان میں مکمل طور پر ان کے ہونے کی شہادت موجود ہے، جو جنوں کو انسانوں ہی کی کوئی قسم سمجھنے کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ یعنی جنات ایک الگ مخلوق ہے، جس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے اور جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا، اسی لیے وہ دکھتے نہیں ہیں، انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اس جہان میں موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے جنات اسی زمین پر آباد تھے جہاں آج ہم انسان آباد ہیں، لیکن یہ بہت ہی سرکش اور نافرمان ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، فتنہ اور فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العزت نے جنات سے حکومت لے کر ایک نئی مخلوق کو دینا چاہیے، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، جنہوں نے ان شیاطین جنات کے ساتھ جنگ کی اور انہیں سنسان وادیوں، پہاڑوں اور سمندری علاقوں کے اندر قید کر دیا، جہاں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آزاد ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا کی، لہٰذا وہ ان کا ہر حکم مانتے اور ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات بھی کرتے، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا۔ آپ نے اس کام کی وصیت اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمائی، لہذا اگر سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور اس عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، اسی دوران آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ محراب میں کھڑے ہو گئے، لیکن جنات کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے کہ جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے اس کا عرصہ کھاتی تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آیا، جنوں کو حقیقت پتہ چلی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس وادی کے عذاب میں نہ ہوتے۔ یعنی جنات انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر انسان کو بہکا سکتے ہیں، یہ وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جو کہ اس وقت انسان سوچ رہا ہے، اس کے علاوہ وہ غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عام طور پر یہ گناہوں کی جگہوں پر اس وقت انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں جب انسان بہت زیادہ غصے کے عالم میں ہو، اور اسی غصے کے عالم میں انسان سے طرح طرح کے گناہ کرواتے ہیں، جس میں زنا اور قتل بھی شامل ہے۔ لیکن نیک لوگوں کی یہ قریب تک نہیں بھٹک سکتے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے، شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ دوستو، جن کا لفظی مطلب بھی یہی ہے کہ چھپی ہوئی یا غائب مخلوق، یعنی جنات ہم انسانوں کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آسمان اور زمین کی سطح اور زمین کی گہرائی میں بھی ہر جگہ رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور اسی زمین کے نیچے اتنے جنات بستے ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی ہی دکھائی نہ دے، اور ان کی نسل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان روایات سے اس بات کا تو پتہ چلتا ہے کہ جنات کی اولاد ہوتی ہے اور وہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم انسانوں سے بالکل الگ کسی اور ہی ڈائمینشن میں رہتے ہیں جن کا مشاہدہ انسان کر نہیں سکے اور نہ ہی سن سکے ہیں۔ الگ ڈائمینشن سے آپ یہ مثال لے لیں کہ جب بھی ایک ریڈیو سیٹ کو آپ ٹیون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسے 100
100 फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो आप एक ऐसे रेडियो स्टेशन की आवाज सुनते हैं जो 100 फ्रीक्वेंसी पर सेट है। अगर इससे कम या ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो आप उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसी तरह से अगर आप इसे 88 पर ट्यून करें तो एक ऐसे रेडियो स्टेशन की आवाज सुनेंगे जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर सेट है। इसी तरह से समझ ले कि जन्नात की दुनिया भी हमारी दुनिया के अंदर एक अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट, जिसे हम इंसान ट्यून नहीं कर पाते और सुन नहीं पाते, और इसी दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नात इंसानों के अलावा एक अलग मखलूक भी है। कुरान करीम की सूरह दारियात की आयत नंबर 51 के अंदर अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और इस आयत मुबारक से ये वाज़ेह हो जाता है कि जन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं, और इन दोनों मखलूकात का एक साथ जिक्र करना और इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज की वजह से है। मसलन जन्नात और इंसान दोनों के अलग अलग जहान हैं, लेकिन दोनों इसी दुनिया में आबाद हैं, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में रहते हैं। इन्हें भी इंसानों की तरह अक्ल व शऊर दिया गया है, फैसला करने का इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो किसी बात को मान लें, चाहे तो इनकार कर दें। अगर क़यामत के रोज इनका भी इंसानों की तरह हिसाब होगा। भी इंसानों की तरह खाते पीते हैं और शादियाँ करते हैं, अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं, पैदा होते हैं और मर जाते हैं, और इनमें काफिर भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। जन्नात आम तौर पर इंसानों की तरह जिंदगी जीते हैं। आम जन्नात इंसानी जिंदगियों में मुदाखलत करने की सलाहियत या ताकत नहीं रखते हैं, सिवाय खास जन्नात के, वो भी जब तक उन्हें तंग ना किया जाए। जो चीज़ जन्नात को इंसानों से अलग बनाती है वो ये है, जन्नात इंसानों को अपनी आंखों से नजर नहीं आते जब तक कि वो खुद किसी जानवर या इंसान की शक्ल ना ले लें, जबकि इनकी असली सूरत के अंदर इंसान इनको नहीं देख पाते, लेकिन ये इंसानों को देख सकते हैं। जन्नात की भी अपनी खसूसियात और ताकत के हिसाब से बहुत सारी किस्में हैं, जिनका हम अगली वीडियो में तफसील से जिक्र करेंगे। लेकिन जन्नात अपनी शक्ल सूरत को जानवरों मसलन सांप, ऊंट, गधे, घोड़े, खच्चर या किसी परिंदे वगैरह के अंदर बदल सकते हैं, लेकिन इनकी ये शक्लों की तब्दीली दरअसल कैसे होती है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि इस्लामी रवायत के अंदर इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। कि इंसानों की शक्ल के अंदर खबीस जन्नात हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर किसी भी शख्स के सामने आ सकते हैं, चाहे वो जाग रहा हो, नींद की हालत में, ख्वाब के अंदर हो। सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान हर इंसान की शक्ल के अंदर आ सकता है सिवाय मेरे चेहरे के। हज़रत अबू सईद खदरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना के अंदर कुछ जन्नात ने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर तुम सांप को देखो तो 3 मरतबा अजान दो, अगर वो चला जाए तो ठीक, मगर अगर वो ना जाए तो उसे कत्ल कर दो। यानी इस हदीस मुबारक से ये वाज़ह है कि जन्नात अगर किसी जानवर की शक्ल के अंदर इंसानों के सामने आते हैं तो 3 मरतबा अजान सुनकर वो खुद ही वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर शैतानी जन्नात इंसानों को परेशान करने के लिए अपना रूप बदलते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला जाने से पहले या नए कपड़े पहनने पर और खाना खाने तक की दुआएं तलकीन फरमाई, जिसका मकसद यही था कि कोई भी शैतानी जन्नात जो कि आसपास मौजूद हैं अल्लाह के इस कलाम को सुनकर वहाँ से भाग जाएं। किसी भी तरह से इंसानों के इस काम के अंदर वो शामिल ना हो सकें, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी तकबीर पड़ी जाती है तो शैतान वहाँ से खौफ खाकर भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या बहुत ही मशहूर है कि जिसमें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबवी में खजूरों की हिफाजत पर तैनात फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई कि रात को चोर आएगा और खजूरों को चुराने की कोशिश करेगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और उसने मिन्नतें समाजतें करके माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करके वहाँ से भाग गया। दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तफ़सार फरमाया, अबू हुरैरा जब वो चोर आया था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अगर उसने आइंदा ऐसा ना करने का वादा किया और मैंने उसे माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फिर आएगा। अगले दिन ऐसा ही हुआ और वो फिर आ गया। इस बार हज़रत अबू हुरैरा ने उसे फिर दबोच लिया और शदीद गुस्से से सज़ा देने का कहा। उसने फिर मिन्नतें समाजते की, अपनी भूख और इफलास के किस्से सुनाए और अल्लाह और रसूल का वास्ता देकर इससे बच जाने में कामयाब हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन भी यही फरमाया, अबू हुरैरा इसे तुमने आज फिर माफ़ किया, वो फिर आएगा। तीसरी दफ़ा जब वो आया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पकड़कर सतून से बांध दिया। हज़रत नबी शरीफ के सतून से बंधा हुआ वो शख्स हज़रत अबू हुरैरा से एक मुआहिदा करता है और कहता है कि मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ, इसे आप पढ़ लें तो फरिश्ते आपकी चीज़ की हिफाजत करेंगे, आपको हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी। उसने
आयतल कुर्सी पढ़कर सुनाई। अबू हुरैरा ने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा था, आपने उसे तीसरी बार भी छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, जिसे तुमने 3 बार छोड़ दिया वो शैतान था। और इस वाक़या से हमें ये भी पता चलता है शैतान मसाजिद में भी दाखिल हो जाते हैं और शैतान दाखिल होकर अच्छी बात कर सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं जो अच्छी बात कर रहा हो हमेशा अच्छी बात करे। सबसे अहम सवाल ये है कि इंसान इन शैतान या जन्नात की पहचान कैसे करें कि सामने वाकई कोई जिन मौजूद है या जानवर, या उस शख्स को कोई दिमागी मर्ज है कि बहुत सारी निशानियां हैं जो कि आपको अच्छी तरह से जहन नशीन करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर वो किसी जानवर की शक्ल के अंदर हो तो 3 दफ़ा अजान दे, अगर वो भाग जाए समझ लें कि वो जिन है, अगर ना भागे तो वो हकीकी जानवर। दूसरी निशानी ये है अगर ये जन्नात किसी इंसानी जिस्म पर काबिज हो जाएं उसकी पहचान कैसे होगी। पहली बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि जन्नात के जिस्म इंसानों की तरह नहीं होते, बल्कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल भी नहीं होती जैसे इंसानों के अंदर होती है। इनका जिस्म बर्फानी समंदर के अंदर मौजूद सी लाइन की तरह गोश्त के लोथड़े जैसा होता है। जैसे पुराने वक्तों के अंदर पानी के मशकीज़े हुआ करते थे, लिहाजा के अंगूठे भी नहीं होते जो कि हड्डी की वजह से बनते हैं। जब ये किसी जिस्म पर मुसल्लत हो, सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो शख्स बिल्कुल भी आंखें नहीं झपकता और वो अपनी आंखों को एक जगह पे मरकूज कर लेता है, बिल्कुल मुर्दे की तरह, जैसे कोई उबरा सांप अपनी नजरों को एक जगह पर टिका ले। मुसलसल एक ही जगह पर देखकर उसकी गर्दन यानी बारबेक्यू किया जाता है। जब भी आप किसी ऐसे सेबज़दा घर के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको वहाँ पर इस तरह की बू आए तो समझ लें कि यहाँ आसपास जिन्नात मौजूद हैं। आज सेबज़दा शख्स के अंदर पकड़ लिया हो। चौथी अलामत कि इस शख्स से आपको ऐसी स्मेल आएगी ऐसे जानवर की खाल को कई दिनों के लिए रख कर छोड़ बीर अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाले हर कलाम से किया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से शैतानी घर के अंदर सफेद मुर्ग को पाल लिया जाए, इस पर कोई दाग ना हो। इसकी हिकमत उन्होंने भी ये बताई कि फरिश्ते क्योंकि सफेद रोशनी से बने होते हैं और जहाँ पर भी ये जाते हैं अजान देकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, लिहाजा सुबह सवेरे जब ये सफेद मुर्ग अजान देता है उन पर फरिश्तों से अफजल है। अक्ल और शऊर के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद तमाम मखलूक़ात आने से भी महफूज फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।